Good mga kaching sa nadari ano the blessing na sa tanan. So for today maghimo na sa tag moist banana cupcake. So ang ato ingredients is given na sa atong screen. So we have the 3 cups of all-purpose flour, 10 pieces of banana, 4 cup of sugar brown, 3 tablespoons of baking soda, and 3 tablespoons of baking powder, 2 teaspoons of salt, 1/2 cup of oil, 1/4 cup of water, 8 large eggs, and 2 teaspoons of vanilla. So ato nang gimix inyo makita nga gimix na nato ang puro dry ingredients, and then ato na sang gimash ang saging, no? So kompleto na. So ang kuan lagi nato ang dry ingredients nga well combined. Sa saging ato nang i-add atong water, oil og ang vanilla. It's supposed to be ang itlog i-apil pero nalimtan gyud nako, no. So may gani na apas nako. Tingala ko nagi something kulang. So okay ra gyapon ang result. The same ra, walay na usab. So naapas gyud nato ang egg. So mas maayo gyud ang natay ko ano, nagyutay chicles, no. So nalimtan ra gyud, na overlook lang nato. So kanang ingredients na makita ninyo sa screen, pwede ra gyud na ninyo i-divide into 2. Ako lang gyud na siyang gi-times 2 kay daghan man akong order, so gi-times 2 nako. So kung kamo mo sample lang, pwede ra gyud ninyo i-divide into 2. So this is it. I'm using 3 ounces sa atong cupcake liner, and in each cupcake liner kato na siya gibutangan og 2 and a half or 2 and 1/4 of tablespoon of our measure sa atong moist banana cupcake. So I also bake pod og choco moist cupcake. Nagdungan na sila bake nato. So nag-preheat na ko sa tong oven og 180 degrees Celsius, and then we bake it to 20 to 25 minutes. So i-check lang yun ninyo sa inyong toothpick kung ready na ba siya nato pwede makuha ang atong cupcake. And then for the toppings for our banana cupcake is sliced almonds, and for a choco moist nagbutang sa tag choco frosting with choco chips, white choco chips. So this is it, our choco moist cupcake and our moist banana cupcake. So unsa pa may dugayon pa, try nag-bake sa ato ang banana moist cupcake. So thank you for watching and God bless.